anuanom ya dɔfo Onyankopɔn hyiraw menim sɛ nyame adom nti ho yɛ me nso me ho yɛ na sɛ de daa nyame adom yɛ ta sua nyame asɛm no ɛnɛ nso yɛ ni dai yɛ ba besua no ho ade kakra na menim sɛ te bia ɛbɛyi ebi sɛ me ni sister bi di nkɔmmɔ na wotwi mu na ama ɛnɛ masɛm wei me de ba ana adesua wei me pɛ sɛ yɛsua ana nyame se yɛnkyɛ ebi sɛ etomle bi a na asɛ abamu bu aba etomle bi a na asɛ abrabɔ na sa etomle bi a na asɛ abrabɔ no asɛ awie asi nanso twede ampɔn ɛka ho ebi sɛ wɔyɛ na ade a na kwan yɛ akyew ne nnwuma mu ohu so timi ma Joseph efire fiase ebe yɛ ɔman panyini within an hour ɛnyɛ na de na wontim nyama ɛnyɛ ɔno na ɔman nenne ɛde aduane kɔma Elijah abra na kɔm de no etum no bi hɔ na sɛ ni da so asa so na kwan ehu ɔyɛ nsɛnkyerɛ ne akɛseɛ ɛnyɛ ɔno na ɔma pokɔkɔ mu paeɛ po emu paeɛ ma Israelfoɔ ɛnante so asase pɛsɛɛ so saa nyame yi a wɔn na ka wɔn ho mfinhyia aduanan ɛsrɛ so a yɛante sɛ Red Cross ba history bi ankanda sɛ Red Cross foɔ bi di aduane ɛnantare kɔma wɔn Bible sɛ wɔn ho antete da mfinhyia aduanan nante ɛsrɛ so awiane anadwo saa nyame wi ɛne di akyi enti mo ba mu sɛ de asɛm no sie ne nsuro na twedi ampɔn ɔka wo ho odima wo sɛ de abrabɔ no bɛkɔ biara ne de ne sɛ wo de agini di na fa ho to no so mesoro yɛnsi yɛtira sɛ nneɛma mpa yɛ kakra twedi ampɔn yɛda wase ɛbrɛ na du yɛba besua ho adeɛ sɛ de daa wo yɛ ma yɛn no so bɛyɛ ma yɛn bɛkyerɛkyerɛ yɛn bɛmɛ yɛn te wasɛm ase me yɛn hu asɛm mu mo asɛm hu no mmra yɛn so fa nyansa bi hyɛ yakoma mu ma yɛn te wasɛm ase na kasa kyerɛ yɛn kasa kyerɛ me kasa kyerɛ wo ma kyerɛ wo ma nyinara ni nya ni da so wo mu wo Yesu Kristo din mu amen ene me pese esua de kakra wo mebusam ene Genesis wo kan mebusam 3:20 ntichemu enum ene nsia Proverbs 27:5-6 ya o ka asem bi wo se enim ka petee ye enim ka se ye ka wanim petee eye esene odofo a ahinta odo a ahinta enim kapete eye chen odo a ahinta odofo pira yesene ose odofo pira ye nokware odofo pira eye nokware na otamfo enfi ano aye asisie otamfo enfi ano eye asisie ose enim kapete se waye bibi na ye ka wanim ye ka nokora akere no Bible say eye papa esene odo a ahinta obi a wose odo but o ma wuhunu obi a wose opewasem but o ma wuhunu de wo ka wanim se bone a wo ye no nyajae de wo ka wanim se jae na de wo ye na de wo beko wo seyie mu de wo beko amane mu de wo beko wo ha mu no sa nipa no Bible say nyame asɛm say eno ye eche obi a wodo wo na won ka wasɛm o mi do wuntu ye bone a menka ye papa kwasi ye jeje wo so no Bible say enye na emum de wo ka wanim de odi usi kwan papa so de wo che se de wo ye ne danger wo wanim nti hweyie no Bible say eye echen odo a ahinta na odofo wo say ni pira eye obi a wodo wo pirawa o ka asɛm no ma ne ye wo ya o ka asɛm no ma ne twiw na sisan wadwena obi a wodo wo no wo say eye echen obi a wota wo no ofi wa no I love you me dog but wo ni mu pa no onu anim se de wo kɔ no wo kɔ hyam menum okum tinyakopon ese o kan yanim
na wɔtwe yaso de yɛba kwan papa mu obi a wɔka no kora kyerɛ wo no wo ma wo hunu de wo ko sɛ danger no Bible say wɔtwe wo de ade no so edukin kan Peter homa no o say onyankopɔn asɛm yɛ nkranta nufanu a penetrate bowura akomanum ewuram na papai wɔ kra numu ene echim numu na ade a yɛsekan na edi wura akomam ka hu sɛ te bia bɛyɛ wo onyankopɔn asɛm na no ɔhye enti onyankopɔn pirawa ɛyɛ chance bonsam ofewa no mean de ayi pɛsɛ ɔkyerɛ no onyankopɔn pirawa Proverbs pɛsɛ Solomon pɛsɛ ɔkyerɛ no onyankopɔn pirayɛ ɛkyɛ bonsam a ɔgyegye wo so na ɔsosɔ wa no saa de tie sɛ yɛde ba nipa mu kura the same thing enti ba kan Proverbs 3 honoma Proverbs 3 verses 11 and 12 ɔka asɛm wɔ ɔse meba empo awurade nkyerɛkyerɛ na ɛma awurade na nimka emfono 11 no ɔse meba empo awurade nkyerɛkyerɛ na ɛma na nimka emfono sɛ awurade ka wanim a ɔse ma ne mfono ɛma ne nya wo gya sɛ awurade ka wanim ebi sɛ awurade anim ka yɛ nhyira awurade anim ka yɛ ahotɔ awurade de wobɛsi yie enti ne ɔka anim enti Bible sɛ de awurade dɔ no ɔno na wɔsɔ no hwɛ toafo no sɛ na de awurade dɔ no ɔka nanim sɛdeɛ agya yɛ ne ba a wɔdɔ no enti sɛ wodɔ wo ba na wonka wo ba nanim onkyerɛkyerɛ wo ba no sɛ danger na wɔ hɔ no egya na wɔ hɔ no de wokɔ akɔsom no betimi ahye na ma na wu de ɔde ne nsa keka na betimi de nakɔ amena mu amena na ɛda hɔ no tomo bewu na sɛ ɔso dɔ no ɔte hɔ na akora ne kɔtɔ amena mu na ɔhwɛ no akwasi kan ho efiri hɔ ɛde na woyɛ ne gya na akɔsom no ɛbɛhye wo wonɔ wo ba no nti Bible say awurade ka wɔn a wɔdɔ wɔn no anim awurade ka wɔn anim awurade ka ne ma anim na de awurade dɔ no ɔtwe naso ɛtwe ne ba ne nkyɛn nti ɔsɛ ma awurade anim ka ɛmfono wo Proverbs asɛm a wɔsan aka akyerɛ no oba sentie na meka asɛm yam ka sɛ me sister bi kasa ya ama meka sa asɛm yi no nyankopɔn ayi Jacob so obeshira ne nyina nim the story of Jacob wagini nua nhyira dwane wode kɔ wakɔ ne namua na awurade ka kyerɛ no wokenka Genesis 30 eba no 31 30 na onyankopɔn ka kyerɛ nsa afei de sɔre kɔ wagya fie na kɔ na po a wo hyɛ me no afei de kɔkɔ som me Jacob ene onua ntam aya asɛm kɛse a Esau omu behia ɛde asɛm kɛse na ɛbɛba Esau ti sɛ Jacob oba na ɛna ɔno so ɛte sɛ anenko a Bible say ɔno nko a Esau no fa apɔnkɔ ne nipa 400 ɔde kohia onua Jacob nipa baako me Bible say Jacob ɛte nkra ne sɛ onua ɛba ɔne dɔm ba enti Jacob bɔmpae wokenka na Genesis 32 9 ɛde bana ɔsɛ awurade ampa de wayɛ me nyina ensɛme ebisɛ me hwɛ mabrabo mu a enka amane amadie atura amadie enkonkonsa sisie enkontompo bɔne amayɛ no adoye a wayɛ me ensɛme nanso so wo na wahyɛ me sɛ me nsan kɔmagya hɔ enti awurade yɛ me yie akwantu emu fa me kɔ na wokenka na Bible na wɔse abra wɔ bɛne Jordan ano no na fi ohun se obetie si asase no so na open wonua no oche akuo no onam no mienu ne nwan ne mponko na dwan ne nantwie oche mu mienu na bra oche mu mienu na woma afa di kan na fa etoso mienu eto aso no Bible say eka Jacob nko a na yede ne ma nyina di kan ne nko ne nantwie ne mfunumu nyina di kan ende ka Jacob nko a wa akiri ewa so na ja na me Bible say anadwo na woda honom no a wo bompa yo so wo sufre nyame o ohuru se ba ma bia begina ne nkyɛn hallelujah sa wo do hotu sa nyame we se so a me se wo haw amane bia wo namu no obeba wo nkyɛn ebi se awurade dɔwa wo se wo piraw
wɔse ɔdɔfoɔ epira eye eche wotan fom fia no me Bible say abra Jacob ehunu se be ma na begina no na dwunu mu nyina aye keseme onum se ese wo ba bekunu etu osori ya woni be ma edi kengam onum se ese na begina ne nchen se o kenkane 32 Genesis 32:24 ne ba se de dia ato yasem no so na o kenkan ho no ma wo se na Jacob eka wononko na obarima bi ne no betentame koduru adekye na ohunu se wontimi no oka na sene tokuru mu na Jacob donko hwane ntentem a wone ntentem a wone tintama wone ne tintam yenu na ose mamenko na ade achi na ose merema wonko gise washirame na Jacob woni nipa kora wo hira wode meko wode matentam mamenko jami mamenko afedie eye ntokwa na ye jami mamenko o se wo hira gise wo hira me Jacob woni nipa kora one wo tentam a wo ti se wo hira Bible say Jacob woni ne tentam ye no wode nsa wo na sene tokurumu ne nan tokurumu na sene tokurumu ho e ma ne donku hwan ye afede Jacob na aye bafan yi edinti se wo ye awurade na waba na wo ne me tentam a wo awunum se wo ko edam anim wo be hira me mmako dinkunim wo don se beto me so bompa ya ma me ahira me mmako kum me nua esew adi ne sonkunim no afede wo be ka makiri odofo epira ye nhira o odofo pira ye nhira na otamfo enfia no eye nome eye jam otamfo enfia no eye nome eye jam Jacob ena fidi wotogusui na me Bible say wo kenkan ho no me Bible say abra Jacob sha asese ne donku ehwane no obusa ba ma ne din se wo ne hwan be ma ne yina no say adan na wo busa me dini na wo say fra wo say o say fra me Jacob o say free na ekoro ye mfra o Jacob bi o be fra o Israel ase de say Onyankopon kofuni unu Onyankopon atentam hallelujah onipa de Onyankopon atentam bra sister ede na owura mu aye nsohwa amawo ada whole night untimi naaye ede na wakomu aye atete amawo ede na wakomu amawo gidi akofom enti wadwene yo se Nyankopon ni ho nyame wo ha onumu nyame wo amani num Talking comes Psalm 91 verse 14 and 15 na wase me ne wo ba betena ahonya numu na meyiw na mehye wanumunyam memo odi nkwatentena me efiri se unnim medin ni nyina se obehunu twedi apokwa medin wase Jacob hyira me ansa na wako na oken kan ba bona wase o hyira no na okoye anumu na atete ade achi afede Jacob na ababi ni kura na ne na o twi ni fom saa o twi ni na fom saa ne na twa na o twi ni fom obi a wo kokon unu nuanum kokon o na nkraba ese ne nkrofo na duru ha ya o ma duru kwan na no afede ayeka enti Jacob esori onu onua face to face o ma hia ese oni ni dom gubokum Jacob eni ni dom kakra egu ni fa Bible say afedie ese osifom watwe se kan Jacob zukura na ba ne na etwufom wo ba aw ne na etwufom na me Bible say abra ese hunu onua no se wo hwan gusuo na wo twe ne na ase e ka wo mu abra onua na ekọ na wonte saarom Bible say o singu onua esew enti oto ne grant kunefom brother me ka kire se nyame pirawa na wo hyira wo nyame bu na mu a no wo so anante ache enti hume nyame de utu afiase a no opese wo ma wo so edukosi baabi nyame ni hu yehu na nakwan doso onwa na nka obi a meko akon meko nim nua kudi akon hyira me mami nkodi nkunuma afede wo na obeka machiri wo na obebu mabam Bible say odofo pira eyo odofo anim kan yo onyame hyira wa opira onyame hyira eye anim ka
ewom onyame nhyira ema eba wo kɔ ɔhaw bi mu na akyire wo yi wapie enye wiase de o enye se de wiase si ye no because wiase de ye magic ni nkonwa o kan ne no aye bibi na aba otamfo ne de no nanso akyire nwono me bible no sa na wo ka kyerɛ wo se onyankopɔn epira Jacob na kyire no eye nkyira maa no enti Job ka asɛm bi Job o ka asɛm bi ewo Job tirenum enti chemu a ye dunson eni egosi dunkunom Job 5 verses 17 to 19 o ka asɛm bi wo ho wo se hwɛ enhyira ne odasani a onyankopɔn ka nanim hwɛ Job na eka saa o yenim Job story na nye na meka ho asɛm nde but de o ka kyerɛ nse hwɛ enhyira ne odasani a onyankopɔn ka nanim enti empo otumfo na tenatene enti empo otumfo no atenatene na nhyira ne saa nipa ya onyankopɔn ka wanim enti trase wo mpo hweyie no wamfa akwankyide bi nyankopɔn ka wanim nyame etinitini wa hweyie no ankofa kwati kwan bi antwa wo ho wose nti hweyie na wampo otumfo na tenatene na ono na opira onyankopɔn ene pira onyame be pira ono ena wo pira na wakyekere so onyame pira wa wakyekere so wode aduro san baneji ema se nye wo ya enye ampa atamso be kopem mu pra bia no easy but wo se wono be pira na wasan kyekere so obeyu afiri ahuhiahia nsiyam mu hallelujah obeyu afiri ahuhiahia nsiyam mu na de etosonson no hey wase na de tosonson no mu de obonifo re bonire nkawo obonifo ni ntimi menwo obonifo no be dwane de toto enson no obonifo no be dwane edu so wotene ni hwe asem prenson na so nyame yi ni firi ni nyina mu nti wase hwe awurade etenetene wa hwe yi no wanyu ho amfiri mu efise ono ne pira na obesa akyekere so ama onyame pira wa obesa asawyare onyame ma wo yare obemu oduro sene nyakopon atie nti wo se obemu wafa de toso nsinyamu na enso ne de obonefo be dwane nti bra sister de make akire on se fa wo hutu nyame so enche bibi beba ene nanka me be kwa disem enso ano because last week ye kan so ano no de toso nso ti nanka me be chase ye efiri baako mienu ne miensa nanka yakọ na kakrakra ne ehunu so ano no ba ne nkomo bi e mi sister bi edinti ena ama me kan we ya kire se bra nyagopon prawa o ma de ukoto afiase a lord over you hino o ma udwane firi Jezebel anima no okoma nenne bi aduane adi no okoma oba kunafo bi ho atọ mo ne nabusua se na me ye na ade ni ho yehu na kwan ya akyewachew de me pese mesro no se fa ho to no so fa ho matwe di amponkwa me na je bi beba asase so ahokyere bi beba na saa ahokyere no ono nko a na betima yiwa firi mu saa ahokyere no ono nko a na betima ba ho ban na de enam nyina ye de commandis yesusa ne yakohwesi ni a yesu yakohwe commandis ye shaase yanketenkete bi na kyere sini ni pa beba na saa sini we ye beba so wa fa ho antu nyame so na wa anhorowo na wa anyiwu mu na wa pirepira wa mu bu anyo gosokoso anyi fini nyina mfiru mu a wanhia ne yentime anyina onyankopɔn kan ho onhyira ye na yemfa ye ho nto no so ɔhaw ne amani nyina mu na daroma so opia yatima som no bi opia yatima hia no bi opia wahu yensen ko apano no kwafo amen twedi ampon ye da wase odo wayem ye wahu mobro a wode amaye eneso akasa akire je yesro enhwe ye bone ne emra to so ne yendi hyira ye se de dawo hyira ye ne no ma yente odo ne nka ewo Yesu Kristo di mu amen medamase munua abebi onu onyankopɔn hyira ye nyina amen